जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आज वीडियो में आपको कहबी जे वर्तमान समय आपणकर ओडिशा एवं सेंट्रल गवर्नमेंट रे कौन कौन वैकेंसी अच्छी को मैंने आवेदन करेंगे किपर आवेदन करेंगे ताछड़ा अन्य किसी जॉब रो इंपोर्टेंट अपडेट मु आपको एई वीडियो रे प्रोवाइड करी फ्रेंड्स सब वीडियो रो लिंक बा सब जो आपको जॉब गुडी को कहबी सब जॉब रो लिंक आपण माने वीडियो डिस्क्रिप्शन रे पाई जिवे एवं फ्रेंड्स आ गोटे इंपोर्टेंट कथा जदि आपण माने एते पर्यंत हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेई नाती तो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेई जानतु एवं जदि चैनल को सब्सक्राइब करिया सहित जो बेल आइकन को दबाई ना तो बेल आइकन को मध्य दबाई दिंतु जहाँ द्वारा कि जिते बड़े भी मु किछि नुआ नुआ जॉब रो अपडेट आपण मानको प्रोवाइड करबी सर्वप्रथम आपण मानक पाखक ही नोटिफिकेशन जीवो तो अपना सीधा सड़क भाव चलतु मो लैपटॉप स्क्रीन को सेठी मु आपनको कहबी जे वर्तमान समय जो जॉब गुडी को आसी से जॉब रे आपण माने किपरि आवेदन करिवे त्रिपुल एसी रो जो वर्तमान समय रे आरआई जो अभियान चली आवेदन चली वर्तमान समय रे मध्य यार आवेदन प्राय हो नाही कि पाइला फेर साइट जमा ओपन होनी तेनु बहुत पिला माने चिंता रे अछंती एटे देखंतु वर्तमान समय रे आपनकर मु देखुची किंतु आपण जतले कि रजिस्ट्रेशन करिवे साइट बहुत स्लो होची किंतु फ्रेंड जहां हम पाखरे सूचना अछि 15 तारिख परे यार साइट संपूर्ण भाबे ठीक ही जिवो तेनु जदि भी आपण आवेदन करि पारि नांती ताले निश्चय रूप रे आवेदन करि परिबे ता छडा जो माने एते पर्यंत बुक परचेज करि नांती फ्रेंड्स जल्दी जल्दी नै जानतु कि पाइ ना हमर प्रिपरेशन ग्रुप रहिची सेठी जोर सोरे प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाइछि जदि आपण माने बुक किनि कि हम प्रिपरेशन ग्रुप रे जॉइन हेई नांती ताले हेई जानतु फ्रेंड्स मन रखंतु केवल 89 टंका रे मु आपनको बुक ता सहित 5000 टंका फ्री मटेरियल ता सहित हम प्रिपरेशन ग्रुप रे पूरा डेली आपनको सेठी प्रिपेयर करा जिवो सब किछि केवल 89 रुपीस रे तेनु जदि आपण बुक किनि नांती किनि नियंतु ता छडा फ्रेंड जदि आपण माने आरआई आपणकर जो रहिछि फॉरेस्ट गार्ड रे मॉक टेस्ट देई नांती फ्रेंड्स निश्चय रूप रे फॉरेस्ट गार्ड रे मॉक टेस्ट देई दियंतु फ्रेंड्स ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद जदि आपणकर केही पिला रहिचंती बा केही भाई रहिचंती जो माने कि क्लास 10 मॉक टेस्ट दवा पई चाहउचंती फ्रेंड्स तांको पई मध्ये आपण देखि परिबे ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद संपूर्ण मॉक टेस्ट आपनकर आसी जाइछि तुरंत किनत এবং मॉक टेस्ट दियंतु जोटा कि आपनकर मॉक टेस्ट रहिछि मात्र 29 टंका रे एठी आपनकर रहिछि जोटा कि आपनकर संपूर्ण मॉक टेस्ट आपण मात्र 29 टंका रे संपूर्ण मॉक टेस्ट एठी आपण देई परिबे तो वर्तमान फ्रेंड चलंतु वीडियो आडको जेबा वीडियो रे म आपनको पूरा डिटेल्स कहबी जे वर्तमान समय रे कोन कोन आपनकर जॉब आसीछि देखंतु फ्रेंड प्रथमे देखंतु जोटा आसीछि बैंक ऑफ बड़ौदा तरफ आपंकर आसी जोटा कि आपंकर सुपरवाइजर पाई आसी भारत बृहत्तम राष्ट्रीय बैंक ऑफ बड़ौदा को जिला देखते आसी ओडिशा रो भद्रक जाजपुर केउंझर जगतसिंहपुर एवं केन्द्रापड़ा मयूरभंज जिला व्यक्ति विशेष ऑफलाइन ले एठी आपंकर दरखास्त आह्वान करुछि मन रखंतु फ्रेंड्स एठी आपंकर ऑफलाइन ले रहिबो ऑनलाइन रहिबो नाही मुख्य प्रबंधक पाया पर्यंत जेकोसी राष्ट्र को माने आवेदन करि परिबे प्रथमे होछि जो माने कि पूर्वर अवसर प्राप्त थिबे द्वितीयटी होछि फ्रेशर जो मानकर कि कंप्यूटर नॉलेज थिबो एवं जो माने 10 पढिथिबे एटा होछि गोटे एठी जो जदि आपण पूर्वतन बैंक कर्मचारी ताहाले आपनको बयस 65 वर्ष रु कम हेतिया दरकार जदि आपण नुवा आवेदन करूछथि ताहाले आपनको बयस 41 रु 45 वर्ष मध्य रे हेतिबा दरकार जदि आपण आवेदन करिया पय चाहउछथि ताहाले बैंक ऑफ बड़ौदा कैरियर करंट अपॉर्चुनिटी रे आपण 31/1/2024 पूर्वरु आपण एठी आवेदन करि परिबे केते पूर्व आवेदन करिवे ना 31/1/2024 रहिछि ता पूर्वरु आपनको एठी आवेदन करिया पय पड़िबो तो फ्रेंड्स किपरि आवेदन करिवे म आपनको देखै दउछि देखंतु आपण बैंक ऑफ बड़ौदा सर्च करिवे प्रथमे आपण देखंतु बैंक ऑफ बड़ौदा सर्च करिवे म आपनको पूरा क्लियरली देखै दउछि प्रथमे आपण बैंक ऑफ बड़ौदा सर्च करिवे एठी देखंतु गोटे कैरियर सेक्शन अछि आपण कैरियर सेक्शन ऊपर आसी कि एठी आपण देखि परिवे करंट ओपनिंग आपण आ ऊपर क्लिक करिवे करंट ओपनिंग एठु आसी कि आपण माने ए जॉब विषय रे जानि परिवे जे कोन कोन वैकेंसी एठी आपनकर आसीछि सब किछि अपडेट आपण माने एठु आसी कि पाइ परिवे करंट ओपनिंग सेक्शन रे तो फ्रेंड्स ये तो गला गोटे वैकेंसी आपनकर जेमिति कहली जो पिला मानकर नोटिस दरकार फ्रेंड्स ए नोटिस टी मो टेलीग्राम ग्रुप रे आपनक पई प्रोवाइड कर देबी जो माने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे नांती से माने जॉइन हे जातु ता छडा फ्रेंड्स सेकंड जो जॉब टी आसीची ता होछ आपनकर देखंतु उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एटा मध्ये आपनकर आसीची एटी को पदे पई देखंतु आसीची ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर जोटा कि आपनकर 10th एवं +2 पास थिले आवेदन करि परिबे अधिक बयस आपनकर 18 रु 28 वर्ष मध्ये रे हेतिया दरकार क्रेडिट ऑफिसर एठी आपनकर बयस 18 रु 32 वर्ष एठी मध्ये आपनकर क्वालिफिकेशन 10+2 असिस्टेंट बैंक मैनेजर ग्रेजुएशन ब्रांच मैनेजर ग्रेजुएशन एठी आपनकर फ्रेंड्स जो रहिची
এটা আপনার প্রথম যে ইন্টরভিউ রয়েছে তা আপনার 6 তারিখ এই ডিস্ট্রিক্টর অলরেডি সরি যাইছি। সেকেন্ড যে ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে ফ্রেন্ডস এটা আপনার মু পুরোনো নোটিসটি দেখছি, এটা আপনার জানুয়ারি 6 রে এটা আপনার সরি যাইছি। সেকেন্ড যে নোটিসটি রয়েছে ফ্রেন্ডস তাহা আপনার কেউ কেউ ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে পূর্বর মু আপনার যে ডিস্ট্রিক্ট গুড়িক কহিলি এই ডিস্ট্রিক্ট যেমিতিকি আপনার ভদ্রক, যাজপুর, কেউঝর, জগতসিংহপুর, কেন্দ্রাপড়া এবং ময়ূরভঞ্জ পাই এটা আপনার রয়েছে। তো ফ্রেন্ডস ওয়েবসাইট বর্তমান এর খোলু না, সেপাই ফ্রেন্ডস মু আপনার এটা দেখাই পারু না। তো এটা মধ্যে ফ্রেন্ডস আপনার গোটে কাম করতু, এই ডিস্ট্রিক্টর যে পিলা মানে রয়েছেন মু পূর্বর মধ্যে ফ্রেন্ডস এ উপরে ভিডিও বনাইছিলি যে 6 জানুয়ারি রে ইয়ার সরি যাইছি, বহুত পিলা মানে মধ্যে এটি যাইଥିଲେ ইন্টরভিউ দেওয়া পাই। এই ডিস্ট্রিক্টরে এবে আর আসিব নাই। তা বাদ এটি যে ডিস্ট্রিক্ট গুড়িক রয়েছে, যে এই যে ডিস্ট্রিক্ট গুড়িক ফ্রেন্ডস রয়েছে এই ডিস্ট্রিক্টরে বর্তমান সময় আসিছি। তেণু এই যদি আপনার মানে ভদ্রক, যাজপুর, কেউঝর, জগতসিংহপুর, কেন্দ্রাপড়া, ময়ূরভঞ্জ এবং বালেশ্বর পিলা অনেক ফ্রেন্ডস, তাহলে আপনার মানে এটি যে আপনার রয়েছে এই মেল আইডি রে আপন মানে সিভি পঠাই পারিবে, নিজের বায়োডাটা কু আপন মানে এহাকু মেসেজ কৰি পারিবে। মেল আইডি কোন রয়েছে দেখন্তু, আপন মানে উৎকর্ষ ব্যাংক কু যাইকি দেখি পারিবে। তো फ्रेंड्स মু আপনাকু দেখাই দউছি ক্লিয়রলি, যাହା দ্বারা কি আপন ମାନଙ୍କ মନରେ ডাউট হেইଯିବ। তো মু फ्रेंड्स সিম্পলি গুগল টাইপ করছি উৎকর্ষ ব্যাংক। কোন টাইপ করছি? উৎকর্ষ ব্যাংক, উৎকর্ষ স্মল ফাইনান্স ব্যাংক। এটি আপন আসন্তু, এটি দেখন্তু সেমিতি ক্যারিयर সেকশন ଅଛି। তো আপন মানে फ्रेंड्स সিম্পলি কোন করন্তু, ক্যারিयर সেকশন কু আসন্তু। এটি আসিকি আপন মানে দেখি পারিবে যে কোন কোন আপনার ভ্যাকেন্সি রয়েছে, সবু কিছু এঠু আসিকি আপন মানে চেক করে পারিবে যে টোটাল আপনার বর্তমান সময় কোন কোন ভ্যাকেন্সি রয়েছে। তো এটি দেখন্তু গোটে ଅଛି জয়েন আস, আপন আপরে ক্লিক করন্তু। এটি দেখন্তু এক্সপ্লোর মোর, আপন এঠু এক্সপ্লোর করে পারিবে, তাক সହିତ কন্টাক্ট করে পারিবে। এটি সে কইছি फ्रेंड्स আপন মানে যদি আবেদন করা পাই চাহুচন্তি, এটি যে মেল আইডি ଅଛି আপন মানে এই মেল আইডি কো নিজের রেজ্यूम পঠিয়া পাই পড়িব। তাহলে फ्रेंड्स আপন সিম্পলি কাম করন্তু, বর্তমান সময়ে উৎকর্ষ ফাইনান্স যে রয়েছে, উৎকর্ষ স্মল ফাইনান্স ব্যাংক রে যেহেতু নয়া ব্যাংকিং সেক্টর, এটি আপনার বর্তমান সময়ে বহুত সারা সেমানে হায়ারিং করুচন্তি। যদি আপন মানে এই সেক্টর রে জব পাই পাই চাহুচন্তি, তাহলে फ्रेंड्स আপন সিম্পলি গোটে কাম করন্তু, আপনার মেল আইডি কো এটি যে রয়েছে আপন এই মেল আইডি কো আপন নিজের রেজ্यूम বা বায়োডাটা আপন পঠাই দিয়ন্তু, যাহা দ্বারা কি সেমানে ফেজ বাই ফেজ আপনার ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ডাকিবে। যেମିତି फ्रेंड्स ମୁଁ କହିଲି প্রথম ফেজ রে এই ডিস্ট্রিক্ট গুড়িক আপনার সরি যাইছি, বলাঙ্গীর, নয়াপড়া, ভুবনেশ্বর এই গুড়িক আপনার প্রথম স্টেট রে এগুড়িক সরি যাইছি। সেকেন্ড স্টেপ আপনার যে রয়েছে তা আপনার ফেব্রুয়ারি 6 রে ইন্টরভিউ হব। তেণু তা পূর্বর फ्रेंड्स আপন মানে কাম করে পারিবে। এটি যে আপন মানকু কহিলি আপন মানে সিম্পলি এই মেল আইডি রে নিজের রেজ্यूम বা বায়োডাটা কু আপন মানে পঠাই দিয়ন্তু। এবং যেମିତି ମୁଁ କହିଲି फ्रेंड्स जो এটি যে আপনার রয়েছে ব্যাংক অফ বরোদারে যদি আপনার আবেদন করা চাহুଛନ୍ତି, এটি মধ্যে আপন মানে আবেদন করে পারিবে। এটি মধ্যে আপনার বহু সারা আপডেট রয়েছে বা বহু সারা জব রয়েছে, আপন মানে করে পারিবে। তো फ्रेंड्स এই লিংক মু মোর টেলিগ্রাম গ্রুপ রে আপন মানক পাই প্রোভাইড করে দেবি। যদি আপন মানে টেলিগ্রাম গ্রুপ রে মেম্বার অছন্তি, তাহলে নিশ্চয় রূপে আপন সেটু দেখি মধ্য এহাকু দেখি পারিবে। তা ছাড়া फ्रेंड्स जो যেମିତି ମୁଁ କହିଲି जो माने एते पर्यंत बुक परचेज करि नाहंती सेमाने बुक परचेज करि दियंतु। बुक रो लिंक मु आपन मानकु पठाई देबी। एठु आपन मानकर वेबसाइट रो लिंक आपन माने वीडियो डिस्क्रिप्शन रो पाई जिवे। जदि आपन मॉक टेस्ट देई नाहंती ताले मॉक टेस्ट देई दियंतु। जहां भी आपनकर डाउट अछि आपन माने एठु आसी कि मध्य देखि पारिबे, कोनोसी प्रकार आपनकर असुविधा हेबो नाही, सब किछि आपन माने एठु आसी कि पाई पारिबे। जो पिला मानक मन रे डाउट अछि सेमाने मते क्वेश्चन करि पारिबे। जदि आपन माने बुक केमिति किनिबे जानि नाहंती, एटा मो WhatsApp नंबर अछि, आपन WhatsApp रे मेसेज करि पारिबे। जेमिति कहिली जदि आपनकर पाखरे के भाई भौणी किमा केही जदि मैट्रिक पय प्रिपेयर होचंती, ताले ताको निश्चय ऊपर कोंतु मॉक टेस्ट देबा पय, जहा कि आपन को पय बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो फ्रेंड्स आज रे वीडियो एतिकी, आशा करछि वीडियोटी आपन को हेल्पफुल लागिछि। रहि नमस्कार, जय जगन्नाथ।